ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಸಾವು. ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಪರಿಣಾಮ 19 ವರ್ಷದ ಸಮೀರ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಯುವಕನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳ ತಾರಕ್ಕೇರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಾವಿದ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಘೋಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಜಾವಿದ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. मेरा नाम जिलानी शेख करके सर है। मेरा बेटा समीर शेख है और मेरा भाई जाविद शेख करके। वो संडे के दिन बच्चों के लिए थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हुआ था कहते, लेडीज का हो रहा था कहते। ये लोग मेरा बेटा और एक वासिम करके लड़का, वो दोनों औरतों के साथ झगड़े क्या कर रहे करके छुड़ा के भेजे संडे दिन सर। ये मंडे के दिन नाइट में ये लोग चाकू छुरी लेके रेडी होके आके इनको उधर बेटे से लेके बुला के दो मार के, ये तो किसको फोन करके बुला, नहीं तेरे पापा को बुलाता गया, तेरे भाई को चाचा को बुलाता गया, बुला कर बोला। वो मेरे को फोन लगाया, मेरा फोन स्विच ऑफ था सर। मेरे भाई को लगाया, भाई तोड़ तोड़ा वो जैसा आया ये लोग चाकू निकाल के मेरे बेटे को पला डाले सर। बाद में मेरे भाई को भागने के वो थोड़ा हिलने के बाद उसको हाथ को लगा। ये पुराना दोस्त सर हमारा, मेरे को एक 2-3 साल के पीछे मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। ये उसी हादसे का कारण शायद रहेगा। जो 15 जने हैं उनका भी नाम लिखा गया है सर। ये मुझे कानून से उनको सजा होना, सजा नहीं फांसी सजा होना उनको। मैं भी केस लड़ने के लिए रेडी हूँ। ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದು ಸಮೀರ್ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಾವಿದ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಾವಿದ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಾವಿದ್ ಸದ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯವಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮೀರ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 15 ಜನರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು 9 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. एक का नाम मुजम्मिल का सर और दूसरे का नाम है एक रब्बानी, एक का इकबाल और मुजम्मिल के और 2 भाई हैं। वो 5 जन मेरे को, बाकी 10 जने का नाम वो मेरे को केस सलाह लो करके बोल रहे हैं सर लोग। मैं नहीं सलाह लेता, मैं साक्षी बोलता है करके बोला था सर। ये मेरे को टारगेट था, मैं मेरा फोन स्विच ऑफ होता है, ये इधर हो गया सर। इतना इसके सिवा तो कुछ नहीं। तरह के कोई डर है क्या है? हाँ सर, मेरे जान के लिए बहुत डर है सर। अभी ये मेरे बच्चे को हो गया, हमारे फैमिली के लिए अभी रक्षा कानून की तरफ से हमारे को सुरक्षा चाहिए सर। हमारे को उन्हें सुरक्षा देना सर। और इनको सब अभी हमारे जैसे बच्चों को ऐसा ही छोड़े तो दूसरे बच्चों को हो जाता है। इनको 100% फांसी की सजा होना सर। ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.